यूथ क्या करता है, मेरे अपने बच्चे भी ऐसे ही करते रहे कि जी हम जा रहे हैं छुट्टियों पे, भाई जाओ किधर, जी बूरबन चले। बस माल रोड और बूरबन अफमरी को देखकर तो समझते हैं हमने छुट्टियां गुजार ली। लेकिन वो बात जो है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म उस दर्जे पे आ जाए जिस पर जौक दर जौक बाहर से लोग आएँ, वो अभी मंजिल दूर है। Ladies and gentlemen, we stand today in the cultural hub of Pakistan. The city of Lahore stands at the crossroads of modernity and tradition. To give us an insight into how the city continues to evolve while preserving its historical significance, we have a special guest, Director General Walled City of Lahore Authority, Mr. Kamran Lashari. Sir, I invite you onto the podium to deliver your address, sir. Sir is former Federal Secretary of Pakistan and former Chairman, Capital Development Authority. Sir, please enhance the honor of this conference. So good to see young faces, bright-looking people. Let me start by asking, what do we mean by heritage? चलिए उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, have you heard about this organization called Walled City Lahore Authority? Thank you for being also honest, Aisha. So, have you been to the Walled City of Lahore? Quite a travelers group here. Acha. So, and but most of you are from Lahore, right? Acha. Then you have some margin or concession. But anyways, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं, तो जिन्हें लाहौर आके अंदरून लाहौर नहीं वेख्या फिर उन्हें लाहौर नहीं वेख्या, ठीक है ना। सो मेरी बड़ी पुरजोर अपील है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, वो तो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, बट यू मस्ट सी लाहौर एंड यू एक्चुअली don't get to see and feel and understand Lahore unless you are in the 13 gates of Lahore, which is Andrul Lahore, which has a living history of 1000 years. बहुत कम शहर ऐसे होते हैं. So, what's so special about Andrul Lahore? And why a separate administrative body has been created called Walled City Lahore Authority to preserve and promote the heritage and culture of the Andrun Lahore. You see, Lahore may not be the capital of Pakistan, but it is the cultural capital of Pakistan. When it comes to culture and heritage, perhaps no other city compares to what Lahore is. Although I'm a great believer in this, that this country is a very blessed country, right from Karachi to Torkham, Gilgit-Baltistan, every place is such a blessed place. There's so much bestowed on this country. One is particularly in the terms of nature, and darya, pahad, samandar, glaciers and whatnot. And the other is in terms of its built-up heritage. The number of forts we have, the number of monuments, mosques, and Lahore is probably the center of it. तो किसी ने कहा कि भाई हेरिटेज को डिफाइन तो करें. What is heritage? Because a lot of our people are confused about this. What is our heritage? Somebody asked Faiz Ahmed Faiz also this. कि जी ये तो मुग़लों का बनाया हुआ है, वो अंग्रेज़ों का है, वो फलां तुर्कों का है, ये तो हमारा क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो कुछ इस धरती पर है वो हमारा है. So you have to understand that culture is region bound. It is not religion bound.
and whatever exists on your region, on your soil, is a multi-layered thing, starting from the Mohenjo-daro, Harappa, to the present times. So many conquers, so many civilizations, and have all interacted upon it. So now, in the Androon Lahore, let me explain what we are doing. We have entered the phase 4 of our projects, but what is, کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ وہ جب آپ کہتے ہیں ہم اندرون لاہور کی بحالی کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں, تو واٹ ڈو یو مین؟ وی آر preserving some of its areas, particularly the residential areas, جن میں ابھی بھی وہ فارم اور کیریکٹر جو ہے موجود ہے. 22,000 پراپرٹیز ہیں اندرون لاہور میں ٹوٹل, جن میں سے اب صرف 2,000 کے قریب ایسی رہ گئی ہیں which have that form and character of the heritage look. And before we even talk about Androon Lahore, you know, to understand heritage in easy words, heritage کا مطلب ہے ورثہ, وراثت, جو پرکھوں سے, بڑوں سے, انسیسٹرل سے چیز ہمیں منتقل ہوئی, وہ ہماری وراثت ہے. گھروں میں ایز فیملیز ہمیں کوئی ماں باپ سے دکان ملتی ہے, کوئی مکان ملتا ہے, وہ زندہ ہوں یا نہ ہوں, ہم اس کو اپناتے ہیں, اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں. اور بلکہ کئی دفعہ دادا پردادا کی رکھی ہوئی کوئی اسٹک, کوئی پیالہ, کوئی تصویر, کوئی فریم, کوئی برتن, وہ بڑے شوق سے اس کو سنبھالتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ اور کیونکہ وہ ہماری شناخت ہے, کیونکہ اس سے ہماری ایک جذباتی رغبت بھی ہوتی ہے. ورنہ پیالے تو اور لے آئے بازار سے, گر ٹوٹ گیا جام جم سے, میرا جام سفال اچھا ہے. تو پیالے تو مل جاتے ہیں, لیکن اس سے ایک برسوں کی اور ایک آپ کی پوری شناخت ہے, اور ایک لینیج ہے, ایک لیگسی ہے, which you wish to own up. So in cities and in nations also, there is some collective memory, there is collective values, there is collective identity, which is through certain forms, like it could be Mall Road, it could be Badshahi Masjid, it could be Minar-e-Pakistan, it could be, you know, even some festival like Basant or something else, which we have inherited from our elders. اور آج ہم آپ کو منتقل کر رہے ہیں, کل آپ نے اپنے سے آگے والی پود کو منتقل کرنا ہے. لیکن اگر اس میں ڈسکنیکٹ آ جائے, یا وہ خراب کر دی جائیں, منہدم کر دیں, خراب کر یا بند کر دیں یا توڑ دیں, تو دین وی آر ناٹ ایبل ٹو پاس آن دیٹ ہیریٹیج. اور ہیریٹیج دونوں طرح کا ہوتا ہے, ٹینجبل اینڈ انٹینجبل. کچھ سمجھتا ہے اس کا فرق؟ واٹ از ٹینجبل اینڈ واٹ از انٹینجبل. جو چیز آپ کو سامنے کانکریٹ فارم میں, شیپ میں نظر آتی ہے, دیٹ از ٹینجبل. جیسے یہ ہال ہے, دس از ٹینجبل, آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. انٹینجبل از لائک یور ٹریڈیشنز اینڈ ویلیوز, فیسٹیولز, میوزک. تو یہ دیز آر, مگر وہ بھی ہیریٹیج کا حصہ ہے. سو ان دونوں کو پریزرو کرنا, tangible and intangible, that is what we should be doing. And for that, I think it depends upon the kind of people we are. میرا تجربہ مجھے یہ کہ بتاتا ہے کہ کوئی جگہ, کوئی ہیریٹیج کی جگہ یا ویسے نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, اس کو یا اچھا رکھا جاتا ہے یا برا رکھا جاتا ہے.
اور رکھنے والے کون ہیں؟ وہ آپ اور ہم ہیں، وہ ہم سب ہیں۔ اگر آپ جائیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تو اس سے آپ کیسے منسلک ہوں گے، کیسے جڑیں گے، کیسے اس کا احترام کریں گے؟ So my one message to you before I say what we are doing is that please take interest in your whereabouts, in your environments, in your places around you, in the traditions and in the different monuments. And for that you need to know your history. جس کو ہسٹری سے دلچسپی نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں میں ہوا سے بات کر رہا ہوں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنی۔ اگر آپ نے اپنی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر آپ کو ایک اور لذت آئے گی ایسی جگہوں کو دیکھنے کو، ان کو سمجھنے کو اور سوال کرنے کو۔ اور ہم میں اور جو بہت ساری قومیں جو آگے نکل گئی ہیں، ایک فرق یہی ہے کہ دے ایکسپلور، they research, they question, they visit, they go around. اور ہم ذرا we love to just have tikka kebab and spend more time like that. Coming back to what we are doing, ہم نے دلی دروازے سے کام شروع کیا ہے، اور وہاں ایک دلی دروازہ بھی بذات خود ایک ہیریٹیج کی جگہ ہے، اس کو بحال کیا، اور اس کے اندر شاہی حمام، دا اونلی ٹرکش باتھ، وہ دیکھنے کے لائق ہے کہ 17 صدی میں اس طرح کا یہ جو اب ہم حمام دیکھتے ہیں وہ تو شرمناک ہیں، جو وہ ایک شاہی حمام آپ دیکھیے جس میں پبلک بھی آتی تھی، بیٹھتی تھی، اس کی کیا آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے، کیا واٹر سسٹم تھا، جب کہ کوئی چیز مکینیکل نہیں تھی، الیکٹریکل نہیں تھی، لیکن کیسے اس سسٹم کو بنایا گیا، اس کو ایک اب گندے سے اسکول کی طرح، ڈسپینسری کی طرح اٹ واز بینگ رن دیئر. اینڈ ناؤ وی ان لاسٹ 7-8 years have with the partnership of آغا خان ٹرسٹ conserved it. کنزرو کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو اسی طرح بحال کیا جائے، نئے ایڈیشنز نہ کی جائیں. تو سو دیٹ واٹ وی ہیو ڈن اینڈ اٹ ہیز گاٹ یونیسکو اوارڈ. اٹ از میٹر آف آنر ٹو ریڈ دی ٹویٹر فرام ولیم ڈارلپل, a very famous writer on Mughal history or subcontinent. تو وہ لکھتا ہے کہ this is the best restoration project that I've seen in the whole of South Asia. تو پھر اسی طرح وہاں کی گلی سرجن سنگھ کا نام پتہ نہیں کسی نے سنا نہیں سنا. تو اچھا، تو اس طرح کی ہم نے 60-70 گلیوں کو بحال کیا. مسجد وزیر خان کا چوک اور مسجد وزیر خان کو ٹھیک کیا گیا ہے. اس کی دہلیز پہ جو حجرے ہیں وہ آدھے زمین میں دھسے ہوئے تھے، اور ان میں یہ ہمارے خرادیے اور ویلڈرز کام کر رہے تھے. تو آج آپ جائیے وہاں پہ، the scene is totally changed. You will see craft bazaar over there اور بڑے بڑے برانڈڈ لوگ جو ہیں اسی جہاں ویلڈرز کام کرتے تھے آج وہ ہے. لیکن اور جتنی گلیاں اور اس ایریا میں مکان ہیں ان ساروں کو ان کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، ان کی جو ہے فساڈس کو ٹھیک کیا گیا ہے. تو اٹس not only monument based program. The program is also to invest in the people there. کیونکہ یہ سیکھنے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ صرف مونیومنٹ پر ہی کام کرتے رہیں گے تو جو اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، خاص طور پہ ایسی گنجان آبادیاں جیسی ورلڈ سٹی میں ہیں، تو ان کی وہ اوننگ اپ نہیں آئے گی. وہ سمجھیں گے یہ بڑے لوگ آ کے اپنے شوق کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں. تو سو ان میکنگ ڈفرینس ان دیئر لیونگ کنڈیشنز. سو واٹ وی ہیو ڈن از تمام انفراسٹرکچر ان کا نیا کیا گیا ہے، یعنی سیوریج، ڈرینیج اور اسٹریٹ لائننگ، اور ورنہ کھلی نالیاں تھیں اور برے حالات تھے. ایون کھمبے اور تاریں جو کہ
अभी तक माल रोड से नहीं उतरी, वहाँ से हमने उन प्रोजेक्ट एरियाज़ में. एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ टूरिज़्म. आप अगर जाएंगे तो यू विल गेट कंडक्टेड टूर्स. बड़े हमारे ट्रेंड गाइड्स हैं जो लोगों को कंडक्ट करते हैं, और हमारे रंगीले रिक्शा उनको हम कहते हैं, ओपन रूफ ओपन रिक्शाज हैं, वो हैं. स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, कहीं मटके वाला नज़र आएगा, कहीं कोई ये ढोल वाले नज़र आएंगे, कहीं पर कोई मेहंदी लगाते हुए. So this is all kind of a work we have done, and we are moving from one space to another. So we have entered phase 4, और इस दफ़ा हम अब भाटी गेट एरिया को भी शुरू कर दिया है, फिर टिकसाली का एरिया होना है. तो आई कैन से दैट प्रॉब्ली दिस द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रीट टूरिज़म जो है वो सामने आया है. वरना हम लोगों को पहाड़ वगैरह तो दिखाते हैं, लेकिन बाज़ारों का हाल जो होता है, गलियों का जो होता है, वो इस लायक ही नहीं होता कि किसी शख्स को ले जाया जाए. लेकिन अगर आपने एक साफ़ सुथरा और एक खूबसूरत रंगीन और माहौल देखना है तो प्लीज़ डू विज़िट द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर. मेरा ख़्याल है कि आई वुड रादर लाइक टू इंटरैक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम दैट आई हैव. तो अगर कोई आपके सवाल जवाब होंगे तो I will be happy to respond to those. जी. It's more of a statement, not just a question. वैसे तो Walled City जो है वो लाहौर की Walled City के नाम है, but recently we saw in news के जो Walled City authority है, इनकी authority पूरे पंजाब में आ रही है. So what is your take on that? और आप आगे क्या सोच रहे हैं? What is your vision with that? देखिए, ये इट्स अ वेरी यंग डिपार्टमेंट इन द सेंस सिर्फ 12 साल पहले मार्ज़ वजूद में आया. तो इससे पहले हेरिटेज का काम कौन देखता था? किसी को पता है हेरिटेज का काम कौन सी डिपार्टमेंट देखती है? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ बीन always doing that for the last, let's say, 200 years or 150 years. तो अब कुछ एरियाज़ हमने वॉल्ड सिटी का, क्योंकि और फिर साथ हमें लाहौर फोर्ट भी मुंतकिल हो गया, शालीमार भी मिल गया है, नूर जहान भी मिल गई है. तो कहते हैं नारकली भी तुम्हें मिल जाएगी अगर अच्छे काम करते रहो. तो वो मैं और उसमें आ गया हूँ कि अच्छा अल्लाह मियाँ नीयतों को देखता है. तो आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि ये पंजाब लेवल पे भी आपने सही सुना, लेकिन दिस इज़ लीगल जुरिस्डिक्शन हमारी पंजाब लेवल पे हो गई है, वरना हम इससे पहले भी काम कर रहे थे. तो आपको सुनकर हैरत होगी कि हम 12-13 दरवाज़ों की डिपार्टमेंट जो है वॉज ऑलरेडी इंगेज्ड प्रोजेक्ट वाइज एट सर्टन प्लेसेस लाइक AJK में एक रेड फोर्ट है मुजफ्फराबाद में. कोई है यहाँ आज़ाद कश्मीर से? कोई नहीं. अच्छा, इसी तरह उस पर हम काम कर रहे हैं 3-4 साल से. ज़ोब में बलूचिस्तान में संडेमन फोर्ट पे हमने काम किया है. पेशावर में अली मर्दान विला पे काम किया है. और पंजाब में तो सरगोदा और बहावलपुर, मुल्तान, इस तरह. लेकिन अब ये हमें लीगल जुरिस्डिक्शन मिल गई कि आप पंजाब में जहाँ हुकूमत चाहेगी, इट इज़ असाइनमेंट बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड. That project will be assigned to us and we will work on that. So I see many more possibilities. I see it as a recognition of our services and our work, but at the same time happy we are, but we also find that it's a matter of concern, this added responsibility, added challenge, and I hope we live up to our image. जी, थैंक यू. जी प्लीज. Sir, I think this is actually a very good initiative. पाकिस्तान की फेस वैल्यू इंप्रूव करने का कितना कर सकता है. So are you working on that? Like
آپ کیا اس کی پروموشن کے لیے انٹرنیشنلی ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کی اچھی فیس ویلیو بنانے کے لیے آپ ورکنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ٹو سم ایکسٹینٹ یس بٹ آئی تھنک اٹ بیسکلی اسٹارٹ فرام ڈومیسٹک ٹورزم. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ادھر کے رہائشی ہیں باسی ہیں ان میں سے تو 4 لوگ گئے ہوں, ان کا اپنا احساس یا دلچسپی کا لیول یہ ہو, اور میں کہوں کہ جرمنی سے یوتھ آئے گا اور وہ آ کر ہماری چیزیں دیکھے گا. سو پہلے تو یہ ہے کہ اپنی جیسے آپ کی فیملی کی کوئی چیز ہے, جب آپ نے نہیں اس کو سنبھالنا یا دیکھنا یا پرکھنا تو کہیں کہ نہیں محلے دار آ کے وہ ہماری چیزوں کو دیکھیں, تو ایسے تو ہوتا نہیں ہے. سو مائی فرسٹ دیٹ از وائی آئی سیڈ ایکسپلور یور اون کنٹری, ناٹ اونلی اندرون لاہور, the whole country is your country and unless you explore it. اچھا پھر یوتھ کیا کرتا ہے, میرے اپنے بچے بھی ایسے کرتے رہے کہ جی ہم جا رہے ہیں چھٹیوں پہ, بھائی جاؤ کدھر, جی بوربن چلے, بس مال روڈ اور بوربن مری کو دیکھ کر تو سمجھتے ہیں ہم نے چھٹیاں گزار لی. تو یہ ایسے ایسے پہاڑوں پہ جائیں, ایسے ایسے سرنگوں میں جائیں, ایسے دشت میں گھومیں, تو دیٹ از what has to happen. لیکن ابھی بھی لوگ آتے ہیں. ہمارا ایک بہت پاپولر ہوا ہے ہسٹری بنائٹ ٹور آن سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز. We are charging 1,500 rupees, which we are going to do it now for 1,800 for per person. And yet, for the last 5 years, we don't want to get more than 200 people at one time. This is for the evenings. Day time تو 50 روپے کی ٹکٹ ہے لاہور فورٹ میں آنے کی, تو 1500 پہ آج 250 لوگوں کی بکنگ ہے سیٹرڈے کو, پلس 50 پیپل فرام دی ایئر فورس جو ان کے ٹاپ کے آفیسرس ہیں وہ بھی. سو وی آر گیٹنگ سچ کائنڈ آف پیپل. ان میں فارنرز بھی موجود ہوتے ہیں, آتے ہیں, لیکن وہ بات جو ہے کہ پاکستان میں ٹورزم اس درجے پہ آ جائے جس پر جوک در جوک باہر سے لوگ آئیں, وہ ابھی منزل دور ہے. وہ اس کے بہت سارے عوامل ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو آپ کو ویسے بھی اس طرح کلاس روم بھی ہوتی نا, یہ اگر باہر ملک کا ہال ہوتا, لیٹ سپوز میں جرمنی میں یہ ہوتا, تو آپ کو ادھر افریقہ سے بھی بیٹھا ہوا نظر آتا, ملیشیا سے بھی آتا, کوئی انڈیا سے نظر آتا. ہیئر اٹ ڈزنٹ ہیپن. آپ بازار چلے جائیں, ٹرین میں چلے جائیں, آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, اپنے آپ میں ویکھ دے جاؤ. بس وہ ہم دنیا سے سوشلی کلچرلی جڑنا جو ہے, پتہ نہیں, یہ سوال اپنے آپ سے کبھی کریں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم ایک 1.5 اینٹ کی مسجد میں بند ہو کے رہ گئے ہیں, ہمارا کوئی ہمسائے ہی نہیں ہے. اگر سب سے زیادہ تو ٹورزم ہوتا ہے ریجنل ٹورزم, یعنی انڈیا اتنا بڑا ملک ہمارے ساتھ ہے, اگر آج بارڈر کھلے ہوئے ہوں تو ہم سے سنبھالا ہی نہ جائے یہ سلسلہ جو ہے ہوٹلوں کا اور اپنی سیرگاہوں کا. لیکن بارڈر بند مینجمنٹ. چائنا ویسے ہی اتنا دور ہے اور ڈیپتھ ہے اس کی کہ وہاں سے کسی نے کیا آنا ہے. افغانستان بند مینجمنٹ, ایران بند مینجمنٹ, تو ہمسایہ کون رہ گیا؟ دبئی رہ گیا. اچھا ادھر بھی 1 وے ٹریفک ہے, بھائی دبئی والا تو کبھی نہیں آتا ادھر. تو these are deeper questions, require more understanding, but unless we learn to live with the world and develop a culture which is a universal culture also. If our culture is not aligned with the universal values, I don't see this going very far. Agar dunya loves to have fun, loves to have enjoyment, اور ادھر یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں پی سکتے, ادھر نہیں جا سکتے, تو پھر ٹورزم ڈزنٹ گرو ان بندشیں اینڈ پابندیاں.
Ji, is that all right with everybody? So thank you very much for your great attention. So, ji. मेरा क्वेश्चन लैंग्वेज के रिगार्डिंग है क्योंकि सर आप यहाँ पे लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहे हैं और हमारे लैंग्वेज जो है वन प्रोटेक्टेड है सर। फिफ्थ में जब हम पहुँचते हैं ना तो फिफ्थ तक हम अपनी मदर टंग सीखते हैं, फिर उसके बाद हमें समझ आती है कि भाई हमने तो जाना है नेशनल बैंक की तरफ, तो वो सीखने लग जाते हैं, 10th तक पहुँच जाते हैं। फिर 10th में समझ आती है, जब कॉलेज में पहुँच जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमें तो इंग्लिश सीखनी है, हम इस इंग्लिश के पीछे लग जाते हैं, यूनिवर्सिटी के भी 2-3 साल गुजर जाते हैं, फिर हमें समझ आता है कि नहीं भाई हम यहाँ पे किसी और डिग्री के लिए आए थे। सर इन लैंग्वेजेस के बारे में हम बिल्कुल नहीं बोल रहे। Well, you have a point, and yet there's nothing wrong in learning more than one language. आप किसी भी बड़े लोगों का, पुराने लोगों का, अब तो दुनिया वैसे ही सुकड़ गई है, आपको किसी क्लासरूम की ज़रूरत ही नहीं, यही सब चीज़ें आपको सिखा सकता है। अभी इससे जर्मन, स्पेनिश कुछ सीख लें। तो जब दुनिया इतनी बिखरी हुई थी और सफ़र इतना महाल था, तो भी मैं जिस बड़े आदमी का पढ़ता हूँ वो 8-7 लैंग्वेजेस जानता था, वो पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ घूमा हुआ था। तो there's nothing wrong in knowing 2-3 languages, and in fact you should learn more and more languages. मैं पंजाबी हूँ, लाहौर से हूँ, लेकिन मैं सिंध में पोस्ट हुआ जब सिविल सर्विस में आया, उमरकोट में, तो I picked up Sindhi language, and today I can make a speech in Sindhi, and I feel very happy about it. So वो जो एक अगर और ज़ाविये से आप बात कर रहे हैं, तो yes, we should be committed to our own vernacular mother tongue, जो कि पंजाब में ये मसला ज़्यादा है, सिंध में नहीं है, बाकी सूबों में नहीं है, लेकिन पंजाबी ने पंजाबी बोलनी तकरीबन तर्क कर दी है, which is very unfortunate. तो उस पंजाबी चाहे उर्दू सीखे, अंग्रेज़ी सीखे, जर्मन सीखे, लेकिन अपनी माँ बोली जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उससे शर्मा गया है। ये उससे ज़्यादा एक दर्दनाक बात है। ना बोलना और बात है, लेकिन उससे कॉम्प्लेक्स में आ जाना ये एक बड़ी अजीब बात है। तो एनीवेज सो कुछ चीज़ें आपको नसाब के लिए ज़रूरी हैं, इम्तिहान अंग्रेज़ी से आप हट नहीं सकते। दैट्स what everything is in English. जुल्फ़ो रुखसार की बात उर्दू में मिल जाएगी, लेकिन बाकी काम सारे अंग्रेज़ी में है। ठीक है, ले जी। तो मैं फैज़ के एक छोटे से कपलेट से ख़त्म करता हूँ कि ये जो ग़म दौरां की जो बातें आप कर रहे हैं, उस पर वो कहीं कहता है, क्योंकि फैज़ भी कभी वो कहता है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ठीक है, और फिर कहता है कि अभी न छेड़ वो अच्छा, वो कहता है ये भी हैं ऐसे कई और भी मज़मूम होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस कमबख्त जिस्म के दिल आवेज़ खतूत, आप ही कहिए, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू होंगे, अपना मौज़ूए सुखन इनके सिवा और नहीं, तबा शायर बतने शायर इसके सिवा और नहीं। सो ये है ये। थैंक यू वेरी मच, आई हैव एंजॉयड टॉकिंग टू यू ऑल। और लेकिन प्लीज़ अपनी जगहों को ज़रूर विज़िट करें, और लाहौर वॉल्ड सिटी का बने तो डू लेट मी नो।